सब्सक्राइब करें अपना मिल खुद बने चैनल को और साथ बेल के बटन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एक और चीज़ आती है जिन्नात। जिन्नात की ताकतें, जिन्नात क्या काम कर सकते हैं, जिन्नात से हम क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, जिन्नात को काबू करने का तरीका क्या है, जिन्नात अगर ताबे हो जाए तो कैसे, जिन्नात को कैसे देखेंगे। ऐसे मुख्तलिफ लातादाद सवालात जितना मैं बयान कर सका, जितना मैं इंशाल्लाह बोल सका उतना बोलने की कोशिश करूँगा। जिन हर बंदा जानता है, क्योंकि बतौर मुसलमान हम इससे इनकार नहीं कर सकते। कुरान पाक में पूरी एक सूरत है सूरह जिन के नाम से, कुल कहो उखिया, वही आई है, कुल उखिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्न, एक पूरी सूरत। और इस तरह मुख्तलिफ आयतों में सूरह यानी मुख्तलिफ कुरान पाक के मुख्तलिफ जगहों पे सूरह जिन के मुताल्लिक बात की गई है। जिस तरह सूरह नास कुल औज़ु बिरब्बिन नास यानी कि शैतान के मुताल्लिक बात की गई है। तो बहुत सारी जगहों पे हम इससे इनकार नहीं कर सकते जिन्नात की दुनिया से। अब जिन्नात की बहुत सारी ताकतें हैं। सबसे पहले जिन, जैसे हम शैतान कहते हैं, एक ताकत रखती है, क़ुव्वत रख लेते हैं। लेकिन जिन्नात की कुछ अक़साम है, शरीर जिन्नात, अच्छी जिन्नात। बाज़ लोग हवाओं में रहते हैं, बाज़ समंदरों में रहते हैं। जो समंदरों में रहते हैं उनको उमूमन शैतान जिन्नात ही कहा करते हैं या शैतान कहा करते हैं, क्योंकि हदीस मुबारक से ये बात साबित है कि जिन्नात हर रोज़ समंदर के ऊपर एक तख्त बिछा लेता है। और यही हमारे काबिरीन से भी बात शामिल है कि जितना भी बड़ा से बड़ा मसला हो, जितना भी बड़े से बड़ी मुसीबत में आप मुब्तला हो, तो आप जिन्नात को यानी समंदर में ये पला चीज़ डाल दे। तावीज़ात क्यों कहा करते हैं कि तावीज़ात, ख़ुरूफ़ तहज्जी की तावीज़ लिख के समंदर में डाल दे, दरिया में डाल दे, पानी में डाल दे, आटे की गोली बना के पानी में डाल दे, चावल डाल दे। इसका एक राज है, जिन्नात के साथ बहुत बड़ा राज है। जिन्नात इस चीज़ों के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक़ रखते हैं। अमलियात की दुनिया में इसका एक पूरा तफसीर है, एक पूरा वलवला है, एक पूरा जज्बा है। जैसे अगर कोई समझ सके जिन्नात की दुनिया में तो समझ पाता है। जिस तरह एक कश्ती जा रही थी तो गैब से आवाज़ आई, कौन है जो इस वक्त 10,000 दरहम की शायद बात थी कि दिनार थी कि वो मुझे दे दे तो उसको मैं खुश कर दूंगा। इस तरह कोई वाक़या आया है। तो एक लड़के ने, जवान ने दिए 10,000 दरहम, उसमें फेंक दी। कश्ती वालों ने उसका मजाक उड़ाया कि इतनी बड़ी रकम को जो पाकिस्तानी आजकल 4.5 लाख के करीब बनता है, तुमने ज़ाया कर दिया। तो उस जवान ने कहा, मैंने अपने पैसे ज़ाया किए हैं, तुम्हें क्या, तुम लोगों को क्या। और इसी असना में एक तूफान आया, सारी कश्ती टूट गई। कश्ती टूटने के बाद वही जवान एक कश्ती में यानी एक पट्टी पे एक जजीरे में चला गया। उस जजीरे में एक शहजादी थी और उस शहजादी को एक जिन ने कैद किया था। फिर उस जिन के साथ लड़की की लड़ाई हुई, लड़की ने जिन को हरा दिया और फिर चले गए यानी अपने घर चले गए। और फिर वहाँ से जब पता चला कि ये लड़की एक बड़े शहजादी बादशाह की बेटी है, तो बादशाह ने बतौर इस बात कि तुमने हमारी लड़की की बाहिफाजत हमारे घर तक पहुँचाए, लिहाजा तुम इससे निकाह कर लो, अपने निकाह में रख लो। और दोनों की शादी हो गई और बाद में लड़के को वहाँ की मलकियत मिल गई। अब इसके पीछे एक राज है। वाकई मैंने बहुत मुख्तसर इसलिए बयान किया कि ऐसा क्या राज था उस जगह में कि 10,000 मुझे दरहम दे रही यानी पाकिस्तानी 4.5 लाख मुझे पानी में फेंक दो और आपको मैं खुश कर लूँगी, या इसके मैं कई गुना दूंगा, दुगना दूंगा, इसकी मैं आपको मलकियत दूंगा। और उसने अंधे का सौदा किया और उसने वक्त का या उस जगह का बादशाह बन गया। उस वक्त की बात में मैं सोचता रहा इस पे, तो एक ख्याल आया, मैंने ये किसी किताब में नहीं पढ़ा बल्कि एक तज्जिया पेश कर रहा हूँ कि उस समंदर में किसी को ज़रूरत थी। दूसरे अल्फाज में किसी को ज़रूरत थी अशरफियों की या जो भी उनकी करेंसी थी, और वही करेंसी उनको मिल गई। जिस तरह एक ग़ुलाम जा रहा था और एक फ़कीर सदा लगा रहा था कि कौन है जो इस गरीब की मदद करे, मैं उसको जन्नत दूँ, कौन है। और एक ग़ुलाम ने उनकी मदद की और कहा कि मेरे मालिक को आज़ाद कर ले, मुझे ग़ुलामी से आज़ाद कर ले, मुझे और मेरे मालिक को बख्श दे। और जब मालिक के पास गया तो उसने कहा कि क्या लाए, उसने कहा 4 चीज़ें लेकर आया। एक ये कि मुझे अल्लाह आपकी ग़ुलामी से निकाल ले, उसने कहा निकाल दिया। दूसरा क्या मांगा, क्या लेकर आया, कहा कि मेरी मालिक शराब छोड़ ले, कहा छोड़ दिया। तीसरा क्या लाया कि मुझे इसके बदले में और रिज़्क़ यानी और चीज़ें मिली, इसके दुगना मिले, उसने कहा दे दिया। और क्या लाया, उसने कहा कि आखिर में ये एक आखिरी चीज़ ये है कि अल्लाह यानी वो दुआ ये है कि मेरे मालिक और मेरी मग़फ़िरत कर ले, मुझे बख्श दे। तो उसने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, सदा लगा रहा है कोई और, लेकिन ये आप सौदा वही के साथ रात को ख्वाब देगा उस मालिक ने कि मैंने आपको और आपके ग़ुलाम को बख्श दिया। क्या था, एक सदा थी, एक आवाज़ थी। ये मैंने इंसानों की बात, एक वाक़या सुनाया, एक सदा लगा रहा था।
اور اس صدا کے پیچھے کیا راستہ، کیا بات تھی۔ اسی طرح جنات کی کوئی ضرورت تھی، اس وقت کے جنات کو کوئی ضرورت تھی جو اس نے دیا، اور اس کو 4 انعامات مل گئے۔ 4 انعامات نہیں کہ شہزادی مل گئی اور ملکیت مل گئی، اور اسی طرح انسانوں میں 4 دعائیں مل گئی تو ملکیت مل گئی، اور آخرت کی ملکیت اور دنیا کی ملکیت مل گئی۔ جنات کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے موضوع کافی لمبا کیا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، یہ حقائق ہیں۔ جنات ہمارے لیے اگر دوست بن جائیں تو آخر میں کچھ باتیں بیان کر لوں کہ جنات آپ کو وہ نعمتیں دے سکتا ہے جو آپ کبھی گمان نہیں کر سکتے۔ ایک پاکستان ہی کی بات میں کر رہا ہوں، ایک صاحب ہوٹل کا کام کرتا تھا، اور اس نے ایک جوان یعنی چھوٹے سے بچی کو صرف اس نیت سے رکھا تھا کہ تمہارا کام یہ ہوگا کہ جو لوگ میرے ہوٹل میں گوشت کھاتا ہے اس گوشت کے ہڈیوں کو آپ نے علیحدہ بحفاظت رکھنا ہے، اور شام میں اس کو خود ایک جگہ پہنچاؤں گا۔ اور اسی طرح کرتے کراتے ایک رات وہ خواب دیکھتا ہے کہ دروازہ کٹکھٹایا، ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ کچھ تحفے تحائف ہیں۔ جی میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کون؟ کہنے لگا آپ میں ایک دن بھوکا تھا، آپ نے مجھے کھانا کھلایا۔ تو دوسرے الفاظ میں کہا کہ میں پھر نہیں جانتا، مجھے سمجھائے۔ تو اس نے کہا میں اصل میں جن ہوں۔ ایک ساتھی جو پاکستان کا اپنا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ میں جن ہوں، اور ایک دفعہ بھوکا تھا تو آپ ہڈیوں کا اہتمام کرتے تھے، وہ ہڈیوں میں ہماری غذا ہوتی تھی، اور میں نے وہ غذا کھائی، لہٰذا میں اس وقت ایک تاجر تھا لیکن بیمار ہو گئے تھے یا بھوکا ہو گیا تھا، اب میں آپ کو یہ تحفے تحائف لایا ہوں اور میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہی صاحب کہنے لگا کہ میرے گھر میں یکدم نمازی بن گئے سارے، یکدم اتنی محبت میرے گھر میں آئی، بیوی بچوں میں پیار و محبت اور الفت، درمیان میں بھائی بہن کا لڑائی ختم، اور گھر میں ایک عجیب سی خوشبو، ایک عجیب سی رونق آ گئی۔ اور پھر جو اللہ نے مجھ پہ رزق کے دروازے کھول دیے، جو مجھے اللہ نے رزق عطا کیا، جو رزق عطا کیا، میں حیران اور پریشان کہ اللہ اتنا مجھے عطا کر سکتا ہے، اتنا مجھے امیر کر سکتا ہے۔ کیا میں نے صرف ہڈیوں کا اہتمام کیا، اور اس صرف یعنی ایک بچے کو لگایا کہ تم نے صرف تمہارے ذمے ہڈی ہیں۔ یہ جنات اگر کسی کے دوست بن جائے نا، حقیقت بات ہے، تابع کرنے والی بات نہیں کروں گا، اگر کسی کے دوست بن جائے تو ان کو وہ لا کے دے سکتا ہے کہ انسان گمان نہیں کر سکتا۔ اور ایسے بہت زیادہ واقعات ہیں، کتنے یہ مدرسوں میں پڑھانے والے حضرات، ریون کا واقعہ عموماً کسی کو بہت مشہور واقعہ ہے، اگر کسی کو پتہ نہیں تو میں تھوڑا سا سنا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ آ رہے تھے باہر سے، جگہ کم ہو گئی، تو اس وقت جو حضرت تھے، جو شخص تھے، جو عالم تھے، جو جنات کو پڑھا رہے تھے، ایک رات میں 3 منزلہ عمارت کھڑی کی گئی تھی۔ حالانکہ یہ عقل و گمان میں نہیں آنے والی بات کہ ایک رات میں عمارت کیسے کھڑے ہو سکتی ہیں، کیونکہ لینٹر ڈالنا، اینٹ دیواروں بنانا، یہ بات صرف ہمارے تصور تک ہی محدود ہیں۔ لیکن یہ بات خود ایک کتاب شاید حاجی عبدالوہاب صاحب کے نام سے اگر آپ کو مل جائے کسی پاکستان میں، تو اس میں یہ بات آپ کو مل جائے گی، یہ حوالہ مل جائے گا جو میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک رات میں 3 منزل عمارت کیسی بنی؟ جنات سے بنوائی تھی۔ مہمان آ رہے تھے تو اسی رات سب کچھ کروایا تھا، وہ دوست بن گئے تھے۔ اور کہاں سے مٹیریل آیا، کہاں سے سیمنٹ آیا، کہاں سے اینٹ آ گئی، کہاں سے سریا آیا، کہاں سے کیا آیا اور کہاں سے کیا آ رہا، پورا 3 منزلہ اور ریون کی یہ واقعہ ہے۔ عموماً میری اس بات سے اکثر لوگ اتفاق کریں گے بھی اور نہیں بھی کریں گے۔ جس کو نہیں پتا، حاجی عبدالوہاب صاحب کے نام سے کتاب ڈھونڈ کے دیکھ لے، اس میں آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ تھا جنات کی بات ہے، جنات کی طاقت، کہ جنات آپ کو وہ دے سکتا ہے جو آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ان سے دوستی کرنے کے بہت سارے طریقے میں نے پہلے بھی بیان کی، ابھی جس طرح میں نے ہڈیوں کی بات کی، سورہ اخلاص ہدیہ کی بات میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے، سورہ اخلاص ہدیہ کیا کریں۔ جنات کی روح کو سب سے جو پسندیدہ چیز ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ جنات سے اگر محبت اور دوستی کرنا چاہتے اور ان سے اپنی کام اور اپنی بات منوانا چاہتے اور ان سے پیسے لینا چاہتے ہوں تو آپ خوشبو کا اہتمام کر لیں، سورہ اخلاص کا اہتمام کریں اور سفید کپڑوں کا اہتمام کریں۔ میں ایک دفعہ خوشبو لگا رہا تھا تو ایک ساتھی کہنے لگا مجھے بھی کچھ دے دے، یعنی میں نے خود دیا، وہ یوں یعنی مل رہا تھا۔ میں نے کہا ملنے والی کیا بات، ہتھیلے میں ڈال کے لگا لو، ایک بوتل 2-3 دن میں، جب اللہ نے توفیق دی ہے تو لگایا کرو، نہیں ہے تو ایک بوتل مہینہ بھی چلاؤ۔ لیکن اگر اللہ نے توفیق کسی کو دی ہے، یعنی میرے بہت سارے ایسے حضرات جس کو میں جانتا ہوں خود خوشبو کا کام کر لیتے ہیں، لیکن ایک دن بھی وہ خوشبو لگانے نہیں، توفیق نہیں ہے، ان کو نہیں لگا سکتے، کہتے بس کمی ہوتی ہے، نہیں کر سکتے۔ کتنے حضرات ہیں جن کے پاس خوشبو کے بوتلوں کے بوتلیں جو دکان میں ہوتا ہے، ان کے پاس خوشبو کی کیا کمی ہوگی، وہ یہ بات کر لیتے کہ بس نہیں چلا سکتا، نہیں کر سکتا۔ جو بندہ خوشبو کا اہتمام کر لیتے ہیں، ایک بندہ ہے اس کا ماہانہ آمدنی 100 روپے ہے،
تو बेचारा अपनी 100 में से कहाँ से खुशबू खरीदेगा। अगरबत्ती फिर सबसे आसान चीज़ है, अगर आप लोगों ने अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, ये इजाज़त नहीं देता, मेट्रो की बत्ती ले ले, अगरबत्ती ले ले, संदल की अगरबत्ती ले ले, ऊद की महंगी है, मेट्रो की सबसे सस्ती अगरबत्ती, क्योंकि मैं इसको मज़ाते खुद उमूमन इस्तेमाल कर लेता हूँ, जो बड़ा कार्टन जिसमें सैकड़ों अगरबत्तियाँ होती हैं, सैकड़ों की मैं बात करूँ 200-300 अगरबत्तियाँ, वो गालिबन 400-450 रुपये में मिलता है। जिसमें 42 दाने मिलती हैं वो तकरीबन 70 रुपये में मिलता है, क्योंकि जब जितना तादाद में ज़्यादा होगा उतना उसकी रेट कम होती जाएगी। यानी एक डब्बे में 42 दाने होते हैं, जिसे 7 रंगी भी कहते हैं, 7 मेट्रो के 7 कलर वाले। और उमूमन मैं शाहीन अमलियात कोर्स वालों को भी यही कुछ चिल्लों में रिकमेंड कर लेता हूँ। ये मेरी कोई अपनी चीज़ नहीं है, पाकिस्तान की कोई बना लेता है मेट्रो कंपनी को मैं नहीं जानता, लेकिन यही चीज़ सस्ती भी है और इस्तेमाल वाली भी है, काम वाली भी है। फिर संदल या ऊद जो थोड़ा ये भी इजाज़त देते हैं, तो संदल या ऊद की खुशबू इस्तेमाल कर सकती हो। ये उन लोगों के लिए जो खुशबू का जिसका खर्चा नहीं उठा सकते, अगर है तो इस्तेमाल करें, इस नीयत से करें कि मैं जन्नात को यकीन जाने कि यही जन्नात आपको पैसे देंगे। मैंने ये बात कई दफ़ा दावे के साथ की है कि जितनी आप लगाते हो उसके बरअक्स जन्नात वो आपको समझ नहीं है कि जन्नात किधर से पैसे दे रहे हैं। हज का अल्लाह ने वादा किया है कि आप हज पे जितने लगाओगे मैं उसका दूंगा। यानी एक बंदे ने एक हज पे 10 लाख लगाए, अगर प्राइवेट हज किया, सरकारी हज पे तो 3-4 लाख लगते हैं, अगर कोई बंदा प्राइवेट हज कर लेता है तो 10 लाख। अल्लाह का वादा है कि जितना हज पे लगाओगे, जितना उसके खर्चात पे लगाओगे मैं उसका दूंगा, उसका डबल दूंगा, उसका ट्रिपल दूंगा, उसका एक दूंगा, लेकिन ज़रूर दूंगा और दुनिया में दूंगा। इसी तरह जो लोग जिन्नात के लिए हदिया खुशबू लगाते हैं, जिन्नात की नीयत से लगाते, पहली नीयत सुन्नत है, सुन्नत के बाद जिन्नात की नीयत से लगाते हैं कि जिन्नात को पसंद है, औलिया नेक जिन्नात को पसंद है, ताकि मैं इनसे सोहबत कायम कर सकूँ, इनसे मैं दोस्ती कायम कर सकूँ, इनसे मैं वलवली की बातें कायम कर सकूँ। उन हजरात अगर इस नीयत से, तो यही आपने अगर 100 की खुशबू लगाई, जिन्नात आपको इसके बरकस 200 देंगे। इस बात को मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कसम नहीं उठा भी सकता हूँ, लेकिन ये है कि दावे के साथ, गारंटी के साथ मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जिन्नात आपको दे सकता है और बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है, मलामाल कर सकता है। करके तो देख लो, जन्नत भी है, दोज़ख भी है, यकीन नहीं तो मर के देख। वही बात आती है।